बहुत जल्दी मते जून 12 तारिख 13 तारिख प्रमाणित मुझे कहवाई चाहूनी ओपनली जो फेरबे आपण समस्त निर्माण माँ पाख निश्चित ही छुआ पाख माँ फेर बोली आशा भरसा अच्छी से कहबी कि आप स्पष्ट भिजुआल देवी आपण तो कहीपर ओपनली मध्यमतार सब कथा चलती हाँ जी काली मो खबर आसला मत कहले सी जन गुड़ी कह कंट्रोवर्सी कर मत बिजनेस प्रोब्लेम हो तो मुझे कथा देली किसी कंट्रोवर्सील आसनी सी भी शर्त मानी सोनाली कि केबे ना केबे आमे दुई जन हबु बोली मु कहिथिली किंतु आमे जदि सम दुई जन एकाठी हो जाउछु बोले आपणक समाज रे आपण गोटे एक उपहास हेबे लोक आपण को निंदित करेंगे जो तुम कहीं मुंड पुरे कि निज सफलतार पहुँच यात्रा कागजी पल्ले जेहेतु आमर रियल नेमटा कि सोनाली नाम से परिचित होती कंडाटा न रही पारे कि सोनाली बहुत जल्दी मते जून 12 तारिख 13 तारिख प्रमाणित मुझे कहवाई चाहूनी ओपनली जो फेरबे आपण समस्त निर्मंत्रण करेंगे निश्चित माँ पाख निश्चित ही छुआ पाख माँ फेर बोली आशा भरसा अच्छी सत बोली प्रमाणित हम आगू से सत बोली प्रमाणित हो बहुत जल्दी भूल हो गला एमिति जन जे मैडम पूरा कॉलेज नाउ जीबी किसी गोटे षड्यंत्र होता जेहेतु आम दुई जन को अलग करने किंतु सब अंत घटी सारी से कहबी कि आप स्पष्ट भिजुआल देवी आपण माध्यम से तो कहीपर ओपनली कि मध्यमतार सब कथा चलती ना ना मत कि कही ना जहाँ मध्यम आस कथा सी चाहते जे सिक्रेटली रखा जो आउ मात्र तो 8 दिन कथा 8 दिन पर 10 दिन बेलू आप डिटेल्स सब पाई चाहूनी आ से ना भरवा कहीं कथा बहुत सी हारासमेंट हो सारे समस्त आगे भी सी कहते मत कष्ट दौर जन बोली तो मुझे कष्ट देवाई चाहूनी खाली एतिकी गोटे सुंदर वार्ता देवाई चाहूँ आपण जन मालिक जमी समस्त को लेकिन समाज रे चलबार अच्छे समस्त को नहीं चलतु आ गर्व अहंकार यहाँ कहार रही ना कि रही भी ना आपण जमी मालिक थिले जमी आपण को सब कलाकार कमिटी कमिटी माने समस्ते जमी आपण को सह सम्मान दौले सेमती आपण सम्मान को आप बजाय रखते निश्चित देवी जेहेतु सी गोटे आम भितर मालिक मालिक होई पारती मोर नुहे तो किंतु जो बड़ भाई जड़े मोर भी सम्मान देवार मोर अधिकार अच्छे किंतु सी मत किसी मंतव्य इड सियाड़ कही तू ता करते बोली रागरुषार कही मुझे सोशल मीडिया में जनाऊँच नांडू बाबू आपड़ निजक गोटे प्रमाणित करूँ बहुत भल मनीष जड़े आप 200-300 परिवार को नहीं चलाऊँ आपण गोटे बहुत बड़ कहीं भी ना तो समाज में बचापी हेल्ले आप समस्त अधिकार को लेकिन बहुत उत्साहर कथा समस्त यहाँ क्या न होता पारे कि गोटे छुआ पाख गोटे माटा फेरी आसू समस्त आनंद उल्लास कथा समस्त ओडावासी को धन्यवाद जनाऊँगी भूमिष्ठ प्रणाम भी जनाऊँगी आज समस्ते मो पाखे छिड़ा है सतटा सामना को आसीपारी से बड़ कथा किंतु किसी खराब प्रकृतिर लोक माइंड की वाश कर देथिले जे मिथ्या कथा नहीं कि परिप्रकाश करथिले जाय कि कोर्टर द्वारस्थ होइथिले किंतु सफलता हो पारे आम सफलता हो हाँ जेहेतु काली मो खबर आसला मत कहले सी
ଯେ ଅନୁଗୁଡ଼ିକେ କୁହ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ନ କରିବ ମୋତେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ପାସ୍ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସୋନାଲିକି ଫେରେଇ ଦେଉଛି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଯୋଉ ମଝିରେ ବସିକି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ସେମାନେ ତ ପର ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘର ଉପରେ ସେ ସଜାଡ଼ିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ବୋଲି ଆଜି ପର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନିଜ ସଂସାର ବି କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହୁଥିଲେ ତ ଦୟାକରି ସେ ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରୁହନ୍ତୁନି। କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହବୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ ଉପହାସ ହେବେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବେ ଯେ ତମେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇକି ନିଜ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ମେସେଜଟା ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଲା ସେଇଟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ରହି ଆସିଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ କୌଣସି ଆମେ କହୁଛୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ ପୁଣି ପିଲାର ଯୋଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ସଂସାର ଆପଣ ଭଲ ଚାଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ରହିବ। ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ସଂସାର ଖୁସିରେ ଚାଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବିନମ୍ରର ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କହିପାରିବେ କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ତା କାମ ଠିକ୍ କରିଛି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ସୁଖର ସଂସାର ଫେରି ପାଇଛି ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରାରେ କାଗଜି ପଲେଇ ଯେହେତୁ ଆମର ରିଏଲ ନେମ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସୋନାଲିଙ୍କ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡାଟା ନ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ସୋନାଲି ରହିପାରେ। ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ମାନସିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନର ମାନସିକଟା ଏବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।